A first ever visit to Uttar Pradesh's capital Lucknow for 21-year-old Reema Devi, a trainee with USHA's Training cum Production Center in Hardoi. Set up for imparting sewing skills, production of items and to promote regional craft. Lucknow's bustling Chowk market is known for the Chikankari shops that sell garments with the famous and popular embroidery work that originated in Lucknow but is known all over India. Reema is very young, but much of her life has been overtaken by a tragedy. Reema was married off by her parents, labourers who struggled to make ends meet. Just 19 months after her wedding, her husband died in a train accident and her in-laws blamed Reema for this tragedy. They took all her belongings and sent her back to her father's home, which affected Reema's self-esteem terribly. That's where the Sarvodaya Ashram stepped in. This decades-old NGO is involved in education and the upliftment of women, and the USHA Training cum Production Center in Hardoi operates from its campus. Reema was selected as a participant at the Training cum Production Center and underwent the training for 15 days. Apart from stitching, Reema has been actively involved in Chikankari embroidery work as well. Even though this is all new for her and she is still in the process of mastering the skill, Reema is able to earn ₹1,000 a month from just Chikankari work alone. ये बताइए चिकन का काम कितना मुश्किल है कि बहुत आसान है? सर अब हम कर लेते तो हमको आसान पड़ गया ना। पहले से तो बहुत कठिन सा, मतलब सिलाई सीखे यहाँ से करना और ट्रेनिंग में भी करी थी। तो ट्रेनिंग किस किस तरह की होती है यहाँ? क्या क्या सिखाया जाता है आप लोगों को? सर सीधी सिलाई लगाना सिखाया गया, तिरछा मतलब बनवाया गया है, जिसे यही सब बताया। सीधी सिलाई मतलब समझाइए। सीधी फ्लीसिंग आई जाए, मतलब हाथ में सफाई आई। एक बार शादी नहीं हुई थी तब सीखे थे। तो मम्मी पापा से कहा हमको मशीन ले दो, तो कह रहे हैं पैसे जब होंगे तब कर लेंगे, ले देंगे मशीन। लेकिन सर मंजूरी ही करते हैं तभी तो। यहाँ से आए जुड़े हैं तो कुछ पैसा कमाएंगे सर तो खरीद लेंगे। सर हम तो सोचा ही और मतलब पैसा ही कमाए, नाम कमाए सर, अच्छा ही हमारा नाम हो कि मतलब हर चीज़ बना कर लेती है। Like Reema, USHA's Training cum Production Center at Hardoi has given many other women in the area a shot at turning their lives around by learning a new skill set. At this TCPC or Training cum Production Center, the women not only learn how to stitch and service sewing machines, they are also taught Chikankari, intricate work involving 36 types of stitching on textile. अगर हम उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में देखें तो ये लखनऊ का आसपास का जो पूरा बेल्ट है ये चिकनकारी के लिए बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है और पूरे भारत में फेमस है। हमने ये देखा कि जब ये गांव में ये महिलाएं ये काम करती हैं, साथ साथ ये चिकनकारी का भी काम करती हैं, पर ना ही उनको उस तरह से कोई मार्केट मिल पाया है, ना ही उसका हुनर का भी एक लेवल तक है, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। तो हमको लगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर हम इस चिकनकारी के काम के जो अलग अलग लगभग 36 से ज़्यादा तरीके के जो टाँके लगते हैं, हम उसको बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सिखाएं उसको। Already a success story for the initiative, 29-year-old Gulab Jahan, famous in her village for her stitching and embroidery skills, was brought in as a trainer for the Hardoi Training cum Production Center. It was a big opportunity for Gulab to move on from what had happened in her life. Gulab was married for 3 years but soon found out that her husband already had a first marriage. It was after Gulab was subjected to domestic abuse that her father brought her back home. This incident only made Gulab stronger
and even more determined to learn and carve a niche for herself. But the journey wasn't easy. वहाँ पर जिस एरिया में हम रह रहे हैं गोपामो में, वहाँ पर कोई स्कूल वगैरह सिलाई का था नहीं, और अगल बगल में जो सिलाई करते थे उनसे जा के मम्मी पापा से छुप के और जाके उनके घर से कुछ ना कुछ देख के आते थे, अपने घर में बनाया करते थे अपने आप। जब थोड़ा सा बनाने लगे तब कहीं सोचा कि अब कहीं और जाया जाए, फिर ऐसे करके हरदोई गए, वहाँ देखा, जाते रहे, वहाँ से थोड़ा अपने दिमाग में और मन में वहाँ से आए, नकल करते रहे, गलतियों को सुधारते रहे। जब थोड़ा सा लगा कि अब बहुत ही कम रह गई गलती, तब हम स्कूल के माध्यम से उषा सिलाई स्कूल से सीखे। और सबसे पहले सर मेरे मन में ये भी था कि पैसा ना कमाए, नाम कमाए। Today Gulab is able to earn between ₹7,000 to ₹8,000 a month. She takes orders for Chikankari embroidery, trains women in the art for a certain fee, and also does repair work on sewing machines. इसमें उषा का तो हमारे साथ बहुत योगदान रहा है, उसके लिए हम जितना भी धन्यवाद बोल सकें वो भी कम है। मतलब ये था कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम बात कभी नहीं कर पाते थे। सबसे पहला तो यही रहा है। और सर बहुत सी चीज़ों हमें जो है उन्होंने दिखाई हैं, बहुत सी चीज़ों में हमें आगे बढ़ाया है। In Hardoi, Usha's collaboration with the Sarvodaya Ashram has been essential. A prominent voluntary organization founded in the 1980s in Hardoi by Urmila Srivastava and her husband. The ashram works on various projects related to land development and education. The organization has also provided space for Usha's Training cum Production Center at their sprawling Hardoi campus. उषा के साथ में जो है वो जो हम लोगों का मिलना हुआ, एक लंबा मतलब अघोषित रूप से हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो इसलिए कि हमारे और उनके जो इंटरेस्ट थे वो एक थे। वो भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, और जो सर्वोदय आश्रम भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को कैसे रोज़गार मिले। सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी भी लड़की से खुल के बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बंदिशों में वो रह रही, कितनी बंदिश में उसका पालन पोषण हुआ, और वहाँ से निकल के ये उजाले की तरफ बढ़ी हैं। इनको रोशनी दिख रही है, हम लोग रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Usha and the Sarvodaya Ashram's initiative is spreading hope and bringing cheer to many lives in the area. 28-year-old Tabassum belongs to a marginalized OBC Muslim family. She got married in 2016, but due to some issues she returned home and is now staying with her family. She also has a 5-year-old daughter, and her earnings from the stitching and embroidery work help take care of her child and other expenses. She's able to stitch 2 to 3 garments per day, which generates an income of ₹200 to ₹300. Apart from stitching, she has been actively involved in Chikankari embroidery work as well. नानी मेरी ऐसे ही आई थी मेरे यहाँ, लेकिन हमने जब कहा उनसे कि नानी कुछ हमें बता दीजिए, तो उन्होंने 5 दिन में हमें सिलाई का सारा काम बता दिया। उषा ने हमें जब यहाँ आए तब इससे तो बहुत कुछ मालूम हो गया। पहले ये था कि कोई सिलाई ऐसी थी जिसमें फिनिशिंग नहीं आती थी, वो साफ़ सफाई फिनिशिंग, और कुछ चिकनकारी में कुछ डिज़ाइनें ऐसी थी, वो सब समझ में आई। Lucknow and its nearby districts are the only places where the 400-year-old art of Chikankari embroidery is preserved. Initiatives like Usha and Sarvodaya Ashram's Training cum Production Center are not only helping keep the craft alive, but also changing countless lives in India's remote villages. Chandwa is synonymous with Pipli in the Puri district of Odisha. It is an art from that is being kept alive in practically every household. It is a means of livelihood for many people, and now Usha is playing an important role in keeping this traditional applique work alive.
48-year-old Swaranlata Panda has been making Chandwa art on clothes for the last 15 years, using embroidery to make new products and create new looks for clothes. But USHA has also helped her increase her earnings, giving a new dimension to her life. Until 3 years ago, Swaranlata used to do embroidery on clothes by hand. When USHA helped her with sewing techniques, there was a rapid increase in her output as she made products with Chandwa art with good finishing. ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ଯାଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିଲି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଟାକଟି ଶିଖି ମୁଁ ପୁଣି ଘରେ ଆସି କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନା ଆଣିକି କଟାକଟି କଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଦିଏ ବିକିବା ପାଇଁକି ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ପାଏ ସେଥିରୁ ପୁଣି ସେଇ ପଇସାରେ ପୁଣି କନା କିଣିକିରି ତାକୁ କରେ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲି ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲି କାମ କରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଉଥିଲି ତାପରେ ଆମ ଉଷା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ସେଠି 9 ଦିନ ନେଇକିରି ମେସିନ୍ଟେ ପାଇଲି ମେସିନ୍ଟେ ପାଇବା ପରେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଏଣେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରୁଛି ଅଧିକା କାମ ହେଉଛି ଅଧିକା ପଇସା ବି ହେଉଛି ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା କାମ ହାତରେ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ 1000 1500 ଏମିତିକିରି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମେସିନ୍ରେ କଲା ପରେ ମୋର 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଲା। Gramothan NGO and USHA have helped change Swaranlata's life. The process of making women proficient in traditional Chandwa art in Puri started with 20 women and now has grown to 150 women. With the help of USHA, these 150 women from 40 villages are providing financial help to their families while keeping this art form alive. USHA has also shown Binita a new path to success. Binita is not only helping other women stand on their feet, but is also showing them a new way to live life. USHA gave a boost to Binita's skills in Chandwa patchwork. Now, she is not only writing a new story on the strength of these women, but is also rescuing other women from financial crisis. ଭଲ କାମ କର ସମସ୍ତେ ଫିନିସିଂ କାମ ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି ଭଲ ଶୁଣିକିରି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇକିରି ସବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ପଇସା କମେଇବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ ଫିନିସିଂ କାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Every day, work starts with a hymn to Lord Jagannath. After joining USHA Silai school for almost 3 years, 60 women have been trained in doing patchwork. Their earnings have increased 4 to 5 times, and a bedsheet that earlier took them 6 days to make is now ready in 3 days. विभागिरी बहुत काम लोक शिखाइला कम कम काम करूँ ऑर्डर आसला बहुत बहुत काम कलु कलापर मेसीन साथी जोगाजोग उषा सहित करी मेसीन आसला बहुत प्रोडक्शन बाहर 3-4टा ट्रेनिंग देती पिला 30-40 जन पिला आगुरी शिखी एवं भी अधिका पिला बढ़ीगला ता बाद 3000 लेखा दरमा पिला हाथ रू दौर काम शिखे दरमा दे ऑर्डर आनिक काम फाम करुपर MCM है DIC तरफ ट्रेनिंग फेनिंग पाइला पर निजर 15,000 दरमा पिला मानकर 3,500। Pipli is the home of Chandwa art, an art that has got the support of USHA. Close to 200 shops in this market display various products bearing the applique work so typical of Chandwa. There is no dearth of variety here. Chandwa is the identity of Lord Jagannath's city, and by training women in this form of applique work, USHA is not only keeping this traditional art alive, but is also uplifting the identity of Lord Jagannath's own city. Kantha is an art form passed down for generations.
from one set of women to another. Often, it wasn't done for commercial value, but to tell stories, and became a form of intricate designs with themes depicting folk art, traditional beliefs, epics, and rituals. But now, it's empowering women whose lives have been touched by the USHA Silai schools. Traditional craft is usually based on the usage of locally based material, represents the spirit of the place and also the connection between man and his environment. USHA Silai School program has also supported women who are engaged in such traditional handicraft work, and this is done by giving them special training on new ideas and techniques so that they can value add to the existing products and make it more marketable. Meet Rinku Mandal. She is 45 years old and has a regular job, but she enjoys being an USHA Silai school teacher. Being an USHA Silai school teacher for last 8 years, she has seen her monthly income grow significantly after taking up Kantha. যে কাঁথা স্টিচটাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমি প্রথম উষা থেকে ট্রেনিং নিই। আমি হ্যান্ড এমব্রয়ডারি ট্রেনিং নিয়েছি, কিছুটা উষা থেকে শিখেছি। তারপরে ওখানে আমি কিছু প্রোডাকশনও শিখেছি। তারপরে আমি ওখান থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছি। ওই আমার প্রথম ইন্সপিরেশন বলতে গেলে উষা থেকে ওই শেখা। তারপরে আমি আমার কাজ করতে করতে আমার দক্ষতা বাড়িয়েছি, বিভিন্নভাবে আমার মানে কাজের এক্সপিরিয়েন্স বাড়িয়েছি, বিভিন্ন কাজ দেখে দেখে সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং কাজ করেছি। For Rinku, the fact that she stays in a remote area meant that opportunities for additional income were very limited, more so for women. সত্যি কথা হলো আমি একদম গ্রামে থাকি, সেখানে ইনকাম করতে গিয়ে দেখেছি খুব একটু কষ্ট, অত সোজা না ইনকাম করাটা। প্রথম খুব অসুবিধা হয়েছিল, খুব কষ্টও হতো। তারপরে যখন দেখলাম, যখন আমি নিজেকে আস্তে আস্তে তৈরি করলাম, মানে ভালো হ্যান্ড স্টিচিং দিয়ে, ভালো কাটিং দিয়ে, তারপর দেখলাম আস্তে আস্তে একজন দুজন করতে করতে আমার এখন অনেক মানে লোকজনের সংখ্যা বেড়েছে, ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে, অনেকেই আমার কাছে আসে, অনেকেই হ্যান্ড এমব্রয়ডারির কাজ আমার কাছ থেকে পারচেস করে। তারপরে আমার স্কুলের স্টুডেন্টদের আমি ভালো শেখাচ্ছি বলে আমার স্টুডেন্ট সংখ্যা এখন প্রচুর। আমি এখানে একটা স্কুল করছি, বাড়িতেও আমার স্কুল রয়েছে, অনেক স্টুডেন্ট নিয়ে আমি এখন স্কুল চালাই, সেখান থেকে আমার ইনকাম অনেক বেড়েছে, আগের থেকে অনেক ভালো। And she has seen a huge jump in the number of students after she started teaching Kantha. কাঁথা স্টিচটা দেওয়ার পরে দেখলাম যে স্টুডেন্ট আমার বাড়ছে মানে অনেকে কাঁথা স্টিচটা পছন্দ করে, আর এটা ভীষণ ধৈর্যের ব্যাপার। যাদের মধ্যে ধৈর্য নেই তারা তো এটাকে অ্যাভয়েড করবে। তবে বেশিরভাগ মেয়ে দেখেছি হ্যান্ড এমব্রয়ডারিটাকে মানে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমি আগে প্রতি মাসে প্রায় 3,000 3,500 টাকা আর্ন করতাম, এখন সেটা 9,000 10,000 টাকা আর্নে চলে গেছে। For Rinku's sister, Tinku Mondal Adhikari, life has been even more difficult. A difficult marriage and her separation meant she needed an income to support her children. Kantha came to the rescue. 2014 সালে ফার্স্ট আমাদের পারিবারিক অশান্তি হয়, আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে চলে আসি 2014 সালের মাঝামাঝি মার্চ এপ্রিলের দিকে এসে। তারপরে আমাকে একটা কিছু করতে হবে, যেহেতু দুটো বাচ্চা আছে, তাদেরকে সংসার চালাবার জন্য আমাকে নিজের পায়ে স্বনির্ভর হতেই হবে। ওই জন্য ফার্স্ট আমি মানে যেহেতু মেয়ে আমার সেলাইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল বা কিছু মানে জানা ছিল, উষাতে ভর্তি হলাম, উষা থেকে সেলাই শিখলাম। আর কাঁথা স্টিচটা দেখলাম হ্যান্ড এমব্রয়ডারি সহজে, আমার মেশিন কেনার পয়সাও ছিল না, কাঁথা স্টিচ বা যে কোনো স্টিচে হ্যান্ড এমব্রয়ডারিটাই শিখে নিলাম, নিয়ে শাড়ি করতে আরম্ভ করলাম, পাঞ্জাবির কাজ করতে আরম্ভ করলাম। এখন আমার উষার স্কুলও হয়েছে, আমার অনেক ছাত্রীও হয়েছে। She says while stitching was supporting her family, it was Kantha that really gave her the extra earning she badly needed. কাঁথা স্টিচের পাঞ্জাবি বলুন, শাড়ি, চুড়িদার থেকে মাস গেলে আমার 4-5 টাকা ইনকাম হয়েই যায়। তাছাড়া আমার স্কুলও আছে। Local NGOs say the initiative has made a big difference in the lives of those who need the support. উষা আমাদের কাছে এই সুযোগটা নিয়ে এলো, তখন আমরা দেখলাম যে কোন মেয়ে, যেমন ধরো যে মেয়েগুলো নির্যাতিত, যাদের স্বামী নেয় না, এইরকম ধরনের মেয়ে অনেক আছে। আবার যারা আছে যে অনেক ফ্যামিলি
বড় তাদের, কিন্তু তাদের ইনকাম নেই। তো সেইখানে দেখা যাচ্ছে যে যে স্বামী নেয় না তাকে যদি আমি একটা সাপোর্ট দিতে পারি, উষা সেলাই শিখিয়ে তার থেকে সে ইনকাম করতে পারে, তার ফ্যামিলিটা দাঁড়াতে পারে, তার বাচ্চাগুলো এডুকেটেড হতে পারে বা আরও এগিয়ে যেতে পারে। For Usha, the effort to use Kantha, an art form often passed down through generations, is an example of the success of its community-based initiatives with the aim of empowering village women to become entrepreneurs. Especially in rural West Bengal, we see Kantha stitch is a very popular art form. We also notice this kind of skill sets within the women in West Bengal. The USHA Silai School entrepreneurs during their training are being oriented on the basics of embroidery. After this, they take their skills to the next level by displaying creativity and innovation, and they impart the Kantha stitch skills to the other learners who come and enroll in the USHA Silai School. The success of teaching women Kantha through the USHA Silai schools in these areas is an example of helping them develop their inherent latent potentials. And helping women become self-sufficient and earning members of their families will go a long way in bringing about holistic development for society at large.